पूरा तो हेलो हाय फ्रेंड्स। तो बर्तमान आम जुड़ी मोर आसलु मार्केट। तो मार्केट फेरवा बाटर गोटे दहीबरा दुकानी जोटिकी आम जिते भी आसू से दहीबरा दुकान रे खाऊ। तो जुड़ीर भी आज इच्छा अच्छी से दहीबरा खाइब बोली। तो चलतु तार इच्छा भी पूरा करवा। आपण मैंने वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ। आपण वीडियो भी मजा नियंतु। तो आपण मैंने देखिपे केते भिड़ लगी सब दहीबरा नापी केते भिड़। आमर गोटे हाफ दो। तो ये भाई आमर बहुत भल दहीबरा बनाती, भल टेस्टी बनाती। तो आम बहुत थर खाइचु। तो वीडियो रे आज देखु। तो ये जगह हूँ देखु गंडीबेड़ रु खईरा रोड। तो बटेश्वर छक रे दुकानी डेली बटेश्वर छक रे रोचंती। तो बर्तमान ये दहीबरा रेडी होची आम पई देखि पारुथबे। खाए नका पड़ो अल्प आस है ना पिंधियान धरी आपण मैंने देखिपे साइड रे जो छोट बाटी से गोटे अलग बनाऊँ से लंका और दही पानी से कौन सब मिसईकि पूरा माने अलग टाइप बनाऊँ पर से दही बरा रे दिया जाव। सर आईला बेलू खुली थे। हाँ से आम फेर फेरला बेलू सर गला चार हिसाब कला साढ़े 9 ही घर बाहर से रेडी कर सेटिंग करूँ। एटा तुम कौन अदा रसुण पेस्ट हुए लंका आण दही सरीगला। तो दही बर्तमान सरीगला ऑर्डर दिया गला सामना दुकान रो आसुची आउ टमाटर देनी आज्ञा तो रेडी हो गला हमर दही बरा। तो जोड़ी पूरा पाटरू लाल गड़लानी बोधे। तो ये दही बरा देखिए आपण मान पाटरू भी लाल गड़ी सारे कहीं दही बरा गोटे एमती जिन जी भी देखो खाइबा इच्छा ही हम। बढ़िया है पूरा। तो बर्तमान पे जुड़ीर प्लेट रे आउ नाही दही बरा तो शेष कर सारा। तो बर्तमान शेष है जानी गोटे दही पानी पियंती। तो दही बरार जी मजा न थाए तो दही पानी रे डबल मजा थाए। तो देखु से दही पानीटा केमी बनाऊँ।
दही पानी पीबू ହେଇଗଲା ତୋର କ'ଣ ମୁହଁ ଭଲ ହେଇଛି ନା ହଁ ପଇସା ଦେଉଛି ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଯିବନି ମୋ କତିରୁ ପଇସା ନ ନେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ନଦେନ ମାଇକା ଲାଗଲା 500 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମାନେ ବାସିନ ପଛର ଦେବ ନା କହିଲି 60,000 ସେ ଦେବ ତା ଦୋକାନ ପାଇବା ତ ତା ମା ପାଇ ପାନ ଦୋକାନଟା କରିଛି ଗଡ଼ିଆଟା କରିଥିଲା ମାଇକ ବାଲା ନା ତା ମା ହଁ ତା ମା ମାଇକ ବାଲା ମା 60,000 ତା ବାପର କହିଲାର ପାନ ଦୋକାନ ସେ ଯେଉଁ ଥାନା ନା ଯେ ଆମ ପୁଲିସ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ହଁ ସେଇଠି ତା ମାର ଅଛି ତା ବାପର ଅଛି ପାନ ଦୋକାନ ତ ଦହି ପାଣି ଦେଖି କାହାର ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ତ ଦହି ପାଣି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁଛି ସେ ପଇସା ଡବଲ ଆଉ କ'ଣ ସର୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖ ଆଉ ନକା ଫଙ୍କା ଆଉ ଟିକେ କଡ଼ା କରିମୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ତୁମର ବନେଇବି ନା ଏବେ ଦହି ପାଣି ମେଡ଼ିସିନ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ସବୁ ବାଗେଇକି ଦେବ ତ ଦହି ପାଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଖାଲି ଟିକେ ରାଗ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ରାଗ ଟିକେ କମ୍ ଖାଏ ନହେଲେ ଯିଏ ରାଗ ଖାଉଛି ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଯୋଡ଼େ ତ ଏଥର ଇଚ୍ଛା ପୁରା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ଖାଇବା ସରିଲା ପ୍ଲସ୍ ପାର୍ସଲ୍ ବି ନେଇକି ଚାଲିଲୁ ଘର ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ।